Bozaka visit Kakatin. Hambai sing arbo camping. Mandai elakan bisingo khobjak camping bisio koila thangra kaseng tam himale camping obelai ke problem mani bagino. Bises ke tuini problem lamani problem. Obrok no tui ngesai arbo camping bisio aro staff ni problem obrok no tui no diri camping go phaika camping bisio. Aro kisa asuk laika video sab phaika aro kok salaya kolai tuini ব্যবস্থা bahike khlaiman tuini ব্যবস্থা borok khlaina gosija tamhingke dino 4 bar khayi tirina ni gosika DWS hoite tai pipeline bai bahike orbo শুধু tuirima simi baya tuirima bai solution gya permanent solution bagi bahite tam khlaiman hinsangmale orbo pipe bai ব্যবস্থা খাইনা ni sabo borok 3 mas nangna hinsabo o 3 mas je pipeline ব্যবস্থা yasa porjonto borok DWS hoite borok tui dino 4 bar khai rina ni am haike sajak ebong tam kota borino tongo শুধু oro nini bo camping bisia sara mandai elakao tuini problem ngi tongo tuini problem abono tabuk to BJP IPFT government tongo BJP IPFT government no jeng pressure marinai jahate mandai elakao tuimanani শুধু mandai elaka simia sara Tripura rajyo no tuini problem তুই হিংকাই জীবন জলের অপর নাম জীবন হিনি সাজাগো তুই মাইনা জায়গা জাগাও উসকাঙ্গ মান্দায় অবরোধ খাইকা তুইনি বাগৈ আবো হামকো মান্দায় তুইনি বাগো অবরোধ খাইমাকা হাস হামকো মান্দা এলাকাসি খাইকো তুই যদি মাইনা হাঙ্কাই বিজেপি IPFT গভর্নমেন্ট যদি তুই পর্যন্ত খানি মে হাঙ্কাই থাঙ্গৈ নাই ও সেক্রেটারিয়েট এখাইনি মহাকরণ পর্যন্ত বুড়ির গলা তুই ধরনা খাইনানি আ জায়গা সগুই নাই যদি তুই খানি মে হাঙ্কাই baksa baksa saw khinai lai che nung nai lai che huma hai obo ki Tripura motha da tuiri nai ba tabuk government sabotong abo se sing khel manareng nai ora Tripura motha government asuk jagya government asuk jak khangka ro BJP IPFT government chi tui khani nai sabo BJP IPFT government lamari nai sabo BJP IPFT government sing birodiwa asuk tongo sing birodiwa asuk nai sing pressurize rimano sing birodiwa asuk birodita khaimano বিরোধীনি ফান যতনি জনগণ ফান জনগণ जोंनो সাপোর্ট খাইতো জনগণ जोंनो লগিরিথন জনগণই থ্রুতে জনগণই প্রবলেম ন নাসিগিনাই जों প্রেসারাইজ রনাই আবশ্যে কবং নারগো যাই হোক তিনি जों অরবো অর ফাইসক পাইজা Tripura লোক শিকলায়া হাই স্কুল অরনি প্রবলেম ব जों খানালাইকা অর টিচারনি প্রবলেম তঙ্গো তাই হুনক রক অবরক রিপেয়ার রক নাই তঙ্গো নাঙ্গি তঙ্গো লামানি তাই অরবো LDC অবরক কুকরি বংর ফাইখানাকা অবরনবো जों প্রেসার মারিনাই অবরনবো जों मा सानाय एंखाबा विधानसभा बकक माति सानाय अबंखा आगिनि सिमेनो कचाम स्कूल अरो परिउइनो चिनि जारा नेता लिडार्स नाय तंगो नेतानि बिसिङो अरो मन्त्री MLA नाय तंगो ता बर्तमान चिनि MDC बबो अरो परिथांजा बबो MDC इंखा अरो परिथानाय रक MLA इंखा मन्त्री इंखा डॉक्टर इंजिनियर बेबाक नरो तंगुनि परिथानाय रक तंगो आबनि बागै अबनो जों अ स्कुलनो जों खेल मानारनाय अ स्कुलनो जों डेभलप बाखायनाय अ स्कुलनो जों मा साजोबनाय ताम हिंगाय अ अत्र एलाकानि बररक अ स्कुलनो परियो स्टुडेन्ट बतंग मोटामुटी अमहायनो जेमन जों तासिङो नाय फायगारो विद्याज्योति दंखमाव अमरज्योति हाई स्कुल हिंगाय किसा स्टुडेन्ट कमारो आरो स्टुडेन्ट बुसुं कमा 69 माने सिनियर बेसिक स्कूल पानो जूनियर बाय सिनियर बाय मिलिवय आरो 69 जना स्टूडेंट दंगो ओंखाय हाई स्कूल ओंखाय आरो टीचर कम आरो ओंखाय तेबो प्रॉब्लम तुइनि प्रॉब्लम तुइ मान थगिया तुइ स्टक खाना रंगने नांगो तुइ स्टक नार फानो आरो तुइ मान थगिया अम हाय बंगना आरो लेट्रिन रक एकदम हामिया स्कूल तेमन हामिया आरो ओंखाय निनि स्कूल बो नांसिनाय रूम नांसिनाय आरो तुइ बनांनाय अमहायके बरक आरो दाबि खालाय दंगो आरो ताम खालायमान अबनो जों चेष्टा मा खालायनाय अ स्कुलनोबो डेभलप खायनायनि बागैनाय आं MLA nginaय आं बर सावैनाय अमनो साजोगनानि बागैनाय आं अबो चेष्टा खालायनाय हामबाय।